So karon day ako dining gihimo nga vlog kay para usa ta magto sa eskwelahan mo na akong ginabuhat, dili tanang dili vlog balik naman ang nampak. So mo din akong ginabuhat, masid ta dira ang dapit, nagmasid na bago mang mata syempre. Matik na sa day ka. Yaman nato masid dira, balik ta dito kay magkaon ta syempre, buntag man sa mahaw gyud ta. Man nato pamada. Okay. Kaon ta daghan. Syempre aron di ta malangan da ato ginang ipaspason dira magic. Unya kita man tag iring da gidukol nato na kay aron di na magsalo-salo sa tug kaon ako wara ni buang. May pag nagpakatao na lang kada sige ring iposo man nato kaon dira agto din tas kwarto magkuha og tualya. Syempre maligo naman tayo sa nay oras. Dali na ta na ko ani ni vlog pa. Unya musud na ta sa CR kay aron di na ta malangan. Tapos magtika. Mana ni? Ay wa pa day. Ay bantog randang hagayon wa na naman day ni sabon og shampoo ning CR. Ay kalangayan gazud. Okay, pagbalik nato da nanatay da shampoo. Tapos kalit ta boom. Ya ay magic na dayon human na tagligo dira. Unya human na din ta dira og ilis og short. Di na nato ipakita. Kita ni datong lagay dira. Buang day mo. Sa man yung gimo skandal. Tala. Okay, nanawas din dira ron di punta man ni maog ilok. Panundog man ninyo. Unya teleport na din dira. So ang teleport gibuhat nato dira naglotion ta. Lotion ron di pud ta mangatol. Syempre. Unya pag human nato sapatos dira, porma na padayon. Pastilan kailanganan unsa nay oras. Late na sabtaning style. Tapos teleport na pud ta diri mura man tag San Goku ani sig teleport. Not brush pud ta. Sad pud di pud man ni mga baba. Okay. Dalian na dadong. Nato dira unya human nato dira largo na denta. Di na ta maglangan-langan, di na nang video magilis. Sa nay oras. Tapos namin dayon. Nagawas dayon ngayog baon, matag baon tapos nakasakay na din ta padung na tag eskwelahan, nakadungan pug tag upaw. Basta kalbo masamang tao ra ba pero di man ni siya maldito. Hinoon pod nalay mga pakpak sa ulo pero goods na ni. Unya nakasuod na din ta diri sa ubal. Pastilan bakit cute pa man sa nay oras. Mao din imong eskwelahan, grabe ka bagti kayo. Suya ka no. Suya madad. Unya umana din to. Kasud na ta. Okay, mo taong ginabuhat usa ko man ning eskwelahan. Bye. Ano?